Baruch Hashem Yahushua. Welcome back. We're going to get started on Baruch Hashem Yahushua. Before I get to today's message, believe it or not, that was 5 minutes. People think you mean 15 minutes when you say 5 minutes. Not in this community. 5 means 5. Before we start on today's message, a couple of things that we talked about a parable a few weeks ago, which was the parable of the sower, which is found in Matzoth chapter 13. Antes de continuar con este mensaje, la semana pasada hablamos de la parábola del sembrador, que lo podemos encontrar en Matzoth 15. And this is not given or meant to condemn anyone or any person. Y esto no es dado para condenar o maltratar a ninguna persona. But I was just meditating and thinking how difficult the mission field we have here in Baker County. Pero estaba meditando en lo difícil que es este campo de misión aquí en este condado. And we've had some visitors in the past month or so. Hemos tenido visitas en el último mes. And I would love that they were listening. I don't know if they are, but Me gustaría que estuvieran escuchando, no sé and si it really hurts when you think people are being drawn to the community, put there by Yahuwah, and then they don't, for one reason or another, they don't endure. Y realmente duele cuando uno piensa que la persona está siendo atraída a la comunidad, pero por una u otra razón no perduran. So you kind of take stock and you ask Yeshua why. Así que uno toma cuentas y le pregunta a uno a Yahshua, ¿por qué? And one thing the Ruach reassured me of, Y una cosa de la que me reaseguró Yahshua, que me confirmó Yahshua, was that it's not the messenger es que no es el mensajero and it's not the seed. y no es la semilla. Okay, if you notice in the first and most important parable, Si notan que en la primera y más importante parábola, which is the parable of the sower, lo cual es la parábola del sembrador, the four types of soil. del 4 tipos de tierras One thing that is never o addressed ambientes. Una cosa que nunca se dice, is the vessel, es el contenedor, the teacher, el maestro or the word. o la palabra. Because the vessel is clay. Porque el contenedor es barro. Yes? The vessel Sí. is just clay. El contenedor es barro. The seed, the word, is kadosh. La semilla, la palabra es kadosh. So then, what determines if a person stays in the community, Entonces, ¿qué decide si la persona se queda en la comunidad, grows in the community, crece dentro de la comunidad, or just leaves the community? o simplemente se va de la comunidad? I want to know. Yo quiero saber, Because if you need to change, if I need to change, I want to know how to change. porque si yo necesito cambiar o si usted necesita cambiar, yo quiero cambiar. The answer is nothing's wrong with me. La respuesta es que nada está mal conmigo, Nothing's wrong with the community. nada está mal con la comunidad. It all depends Todo depende, whether they stay or whether they go, si se quedan o se van, on the heart, en el corazón. the soil, La tierra, the soil of the heart. la tierra del corazón. Let me show you what Yeshua taught, and I'm not gonna. It's gonna be a short message today, so this is not the message. I have time to share this with you because the message today is going to be very short. Déjeme compartir I esto. think. Y no es el mensaje principal, pero el principal es lo suficientemente corto para poder compartir esto con ustedes. In the parable of the sower, En la parábola del sembrador, of Matzoth 13, de Mateo 13, perdón, we have capítulo 13, we have two types of soil, tenemos 2 tipos de tierra, meaning human hearts. queriendo decir, implicando corazones humanos. The seed of the wayside, La semilla del camino, del lado del camino. and 21, the seed of stony ground. Y en el 21, el ambiente
de piedras. 20 and 21. Stony 20 ground. y 21. 19, wayside. 19 junto al camino y 21 el área pedregosa. Let me help you. Déjenme darles. Seed by the wayside is not a good condition. Vean que al lado del camino no es una condición correcta. Seed on stony ground La semilla cayendo sobre al lado del camino is not a good condition. no es una condición tov. So I was thinking about over the years, Así que estuve meditando a través de los años. people who come, La gente que viene one meeting, a una junta they leave. se van. Something you did to them, Algo que usted les hizo a ellos, something I did to them. algo que yo les hice. None of the above. Nada de lo And I want to mencionado. show you what the most dangerous position to be in the kingdom of Yahuwah can possibly be. Y les quiero enseñar cuál puede ser la posición más peligrosa en el reino de Yahuwah. Look at Matzoth-Chag, Vamos a Matthew 13 and 19. 13:19. When someone hears the word Cuando alguien oye la palabra of the Master Yahushua, del soberano Yahushua, has anybody ever come to this community and not heard the word? Are alguien you out of venido a your esta mind? comunidad y no oído la palabra, están If you want to go to presentes. somewhere where you may not hear the word, there's plenty of churches and synagogues, but I have never come to a meeting at Goshen Bitzafon and not heard the word. Hello? That doesn't describe us. Si usted quiere ir a una congregación o sinagoga donde no se enseña la palabra, pues hay muchas, pero uno nunca ha venido aquí a Goshen Betzafón y no haber oído la palabra. So they come here on a Wednesday night Así que vienen aquí en un miércoles por la tarde and they hear the word. y oyen la palabra. We even put our children in second place, not because we don't love them, but because we want to reach new people with the only thing that can really change their life, which is the word. Aún pusimos a nuestros niños en segundo lugar, no porque no los amemos, pero porque queremos usar de nuestro esfuerzo para alcanzar a la gente con la palabra. So they come here, Así que vienen aquí, just like they came to Yeshua, así como vinieron a Yeshua and they hear the word. y oyen la palabra. Don't tell me you come here on 4 or 5 Wednesday nights or Shabbats and don't hear the word. No me digan que Because if vienen you tell me aquí that, you're still tripping on LSD from your teenage years. en 4 o 5 Shabbat seguidos y no oyen la palabra. Y si me dicen eso es que están todavía altos de las drogas que That usaron doesn't en sus describe años de Yeshua. adolescencia. Eso no describe a Yeshua. And it doesn't describe this Ni ministry. tampoco describe este ministerio. So what happened to our visitors? Así que, ¿qué pasó con I los visitas? want to know. Yo quiero saber. Inquiring, why don't people come back? ¿Por qué Vamos. regresa Why la do people gente? show up and they don't come back? ¿Por qué Why se do you see them presenta once or twice and they don't come La back? gente y no Is it that I preach too loud? es que predico demasiado fuerte. Is it that I'm not loud enough? Es que no soy lo suficientemente ruidoso. It's not about me. No se trata de mí. It's not about you. No se trata de It ti. has to do with the condition of their heart. Tiene que ver con la condición de sus I'm going to corazones. show you the most dangerous place to be. Pero déjenme enseñarle el lugar más peligroso en donde encontrarse. And I'm going to shock you. Y los voy a asombrar. Not in the world, No en el mundo. not as an atheist, No como ateo. not as an agnostic, No como un agnóstico. not as a Muslim. No como un musulmán. People said, what do they got to do to go to hell? Nothing. It's ¿Qué an tienen que automatic hacer ellos pilot. para irse al They infierno? don't got to do anything. It's an Nada. automatic pilot. Están en piloto automático. So for us, Pero para nosotros, who hear the word, que oímos la palabra, what is the most dangerous place? ¿cuál es el lugar más peligroso en donde hallarnos? Look at verse 19. Veamos el verso When 19. anyone hears the word. Cuando cualquiera oye So la is Yahuwah palabra, talking about you? Yes, he is. entonces está ahí hablando Yahuwah de ti, Because sí, you're part of anyone. porque tú formas parte de cualquiera, He's talking about you and me. alguno, de ti o de mí, Of the Malchut. del reino. But understands it not. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, They don't understand it. no la comprenden, Either they say they have dementia, o dicen que tienen demencia, they're suffering from a learning disorder. están sufriendo de una desorden de aprendizaje. It could be dyslexia. Puede ser dislexia, It could be retardation. podría ser retardación. There are many reasons. Hay muchas razones, There are many reasons muchas, why
or their IQ is not high. O quizás su inteligencia no es alta. They hear the word. Oyen la palabra. But because they don't understand it. Pero por causa de que no la comprenden. So the burden, my friend, is on you. Así que amigo, la carga o la responsabilidad está sobre ti. Not on me. No sobre mí. It's not on Yeshua. No está sobre Yahushua. The burden is on you. La carga está sobre ti. When you leave the presence of the spoken, proclaimed, and preached word of Yahweh, Cuando dejas la presencia de la palabra proclamada y predicada de Yahuwah and you understand it not, y no la comprendes, this is what invariably, inalterably, inevitably happens. esto es lo que invariablemente acontece. The wicked one, El malvado, S.A.Tan, ese punto a punto tan, comes to help you understand. viene a ayudarte a comprender. To help you understand that the rabbi is a hypocrite. To help you understand that Tova is too heavy. To help you understand that Benjamin is too slow. To find fault with everyone and everything except the heart of the receiver. Para ayudarte a entender que el maestro es un hipócrita, para ayudarte a entender que Toba está demasiado pesada, para ayudarte a entender que Benjamín es un poquito lento, pero no te ayuda a entender que el problema está en el corazón del recipiente. So the issue Así que el problema is that people hear the word es que la gente oye la palabra and they don't understand. y no la And then they come home comprenden. and their sister and their husband and their children say, "Oh, that's a cult. Y luego vienen That's a a casa crazy y place. dice su What are you hija, doing? su Where are you esposo, going? Why are you sus going? Why are familias, you sus hijos. Why are you there? How long have you been in Este es this un culto. condition?" ¿Por qué estás ahí? ¿Cuánto tiempo has estado en esta condición? The wicked one El malvado is now helping you ya te está ayudando to understand a comprender what he wants you lo que él quiere to understand. que tú comprendas. Because you heard the word, Porque oíste la palabra, but you didn't understand that the obligation to be grafted in and to become part of the body was upon you, and that it is your job not to go home and watch American Idol because nobody's interested in answering my questions. It's your job to pick up the friggin' phone and call me and call the leader and say, "My brother, can I speak to you for a few minutes when you have a chance? I don't understand the word that you share." entonces tu responsabilidad no es irte a casa después de haber oído la palabra, irte a casa a distraerte con cualquier cosa, ver televisión, sino que tu responsabilidad es levantar tu teléfono, llamarle al maestro, al líder, al rabino, lo que sea, y hacer las preguntas de las cosas que tú no comprendiste. Because I believe that you speak the word. Porque yo creo que usted habla la palabra. What he said and what he did. De lo que Yahushua dijo y lo que But as soon Yahushua as I hizo. left, Pero tan pronto como me fui, my husband said mi this esposo dijo esto about you and the word that you teach. acerca de ti y de la palabra que tú enseñas. My son and daughter said this about you and Mi the word. hijo y mi hija dijeron esto acerca de la palabra. So you don't do anything Así que no se hace nada about the chronic problem, acerca del problema crónico, which is a deadly sin lo cual es un pecado de muerte, of not understanding the word. de no comprender la palabra. Because when you leave here, Porque cuando uno se va de aquí, or any place that preaches Yeshua's words, not the rabbi's words, not the church's words, Yeshua's words, O cuando uno from se va- Genesis to Revelation, o cuando uno se va de cualquier lugar en donde se proclaman las palabras de Yahushua, desde Génesis hasta Revelación, it is your responsibility es responsabilidad tuya to understand. comprender. Because when you understand it, it'll work. Porque cuando lo It'll change comprendes, your life. va a It'll give you funcionar, hope. va a cambiar tu It'll give vida, you a future. te va a dar entendimiento, esperanza, un futuro. You will have the mind and the heart of the Most High. Tendrás la mente y el corazón del Altísimo. And you will no longer be on your own making decisions, but He will lead you and guide you in the path you should go. Y ya no estarás solito haciendo tus decisiones, You sino que cannot estarás en el come camino y and en el leave sendero not understanding. en que debes de ir. No puede uno I didn't venir see aquí. this until the other day. No puede uno venir aquí y no comprender. Y esto no lo vi hasta So el what do otro we día. do? We pick up the phone and we call Oregon and we call Washington to complain about what we heard.
Entonces, ¿qué hacemos? Don't Levantamos mess el with me today. teléfono Don't para mess with llamar me. a Oregón o a Washington para quejarnos de lo que hemos oído, Instead of going to the sower en lugar de ir al sembrador of his word de su palabra and say, sir, y decir, Señor, I'm not here to argue or debate, no estoy aquí para discutir ni but I don't debatir, understand. pero no comprendo. And if I don't Y understand, si yo no comprendo, I'm in danger. estoy en peligro. See a heart like that? Ven, un corazón como ese He will not despise. no odiará a él. A humble spirit and a Un contrite heart, espíritu humilde O y un Yahuwah, corazón thou wilt not contristado. despise. Yahuwah, tú no rechazarás. So this is terminal cancer. Así que este es un cáncer terminal. Don't blame the army. No Don't le blame eche la the culpa VA. al ejército. Don't blame the way you were abused sexually by your father and or by your mother. No culpen a nadie de la manera que fueron Sorry. abusados por su papá o su mamá. The word can heal you. La palabra los puede sanar. Yeshua's word can heal you. La palabra de Yahushua los puede sanar. The only way that healing is not coming to your mind and your heart and your psyche La única manera que la palabra no está entrando a tu mente, a tu corazón, a tu psiqui o alma, is if you leave es que si te vas and you don't y understand. no comprendes. Because when you don't Porque understand, cuando no comprendes, the teacher of teachers. el maestro de los maestros, Look, here he is. Look. aquí está, miren. Not maybe, No quizás, not if you're not lucky. no si es que no tienes suerte, He's coming. Él viene. When you don't take the time Cuando no te tomas el tiempo to understand his word, para comprender su palabra, where he has put you, en donde Él te ha colocado, look who shows up. miren quién se presenta, The wicked one. el malvado. He takes away what was sown into your heart for Quita lo 5 Wednesday nights, 4 Wednesday nights, 73 Shabbats, everything that's been sown into you. The you still don't understand 80%. You are in trouble, man. Viene Stop el malo. blaming the head injury and the motorcycle accident and when the bus hit the Volkswagen. Stop it. You have to take the time and the effort to understand. Viene el malvado y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces uno tiene que tomarse ese tiempo para prevenir, impedir que el malo venga y arrebate lo que ya se ha sembrado por bastante tiempo y que todavía no entiendes al 100%. Because if you don't understand, Porque si no comprendes, Satan is coming Satanás está viniendo to steal. para arrebatarte, robar. You might have had one teaching on Shabbat, Quizás tuviste una enseñanza en one Shabbat, teaching on the true una name, enseñanza acerca del nombre one real, teaching on the two houses. una enseñanza de las dos casas. When you don't nail it down Pero cuando no lo afirmas and you don't understand y it, no lo comprendes, the enemy comes el enemigo viene to steal para and robar, rapture what was in a your heart. arrebatarte lo que estaba en tu corazón. There's your rapture. You want a rapture? Ahí hay un rapto, ¿quieres un There's a rapto? rapture. Ahí está el rapto. People say, I'm not coming here anymore because they don't teach the rapture. La gente no viene aquí diciendo, no voy porque no, ahí no enseñan el rapto. Jesse, here's the rapture. Jesse, aquí está el rapto. When you don't understand the word, Satan is coming to rapture what was sown out of your heart. Cuando tú no comprendes la palabra que se te enseñó, el enemigo viene a raptar, a arrebatar lo que fue sembrado en tu corazón. And when it's taken out of your heart, now you question the place. Y cuando es quitado tu corazón, tú dudas del lugar, You question the weight of the dudas people, el peso de la the gente, health, la shalom, la salud the de la gente, attitudes. la actitud. Who's married to who, ¿Quién está casado con quién? how many children they have. ¿Cuántos hijos tienen? All that stuff becomes important. Todo eso se hace importante. And the teacher is showing up. Y el maestro se está presentando. Who is the teacher? ¿Quién es el maestro? The wicked one. El malvado. Don't ever think that if you don't understand the word, that everything's fine. It is a terminal spiritual condition that beckons the doorbell of the wicked one who will show up to confuse you and leave you dazed and confused. Nunca piensen que si no han comprendido todo, que todo está tranquilo, porque de pronto se va a presentar el malo, el enemigo, a tu entrada para dejarte confundido y atónito. So there is other seed Así que hay otra semilla that falls on stony ground. que cae en pedregales. As soon as persecution arises for the seed, Tan pronto como llega la persecución a causa de la semilla, they're offended and they leave. se ofenden y se van. The teaching. La enseñanza. So getting back to what I was saying. Así que regresando a lo que decía. So let's say Yeshua is the ultimate sower, but I'm the
the machine, the thing that throws the seed. Digamos que Yahushua es el sembrador máximo, pero que yo soy esa máquina que tira la semilla. And I didn't understand this. Y yo no lo comprendía. Some of the seed Algo de esa semilla is stony ground. es pedregal. Some of the seed is Cae sobre by the pedregales. wayside. Alguna cae al lado del camino. All the seed doesn't fall into the same place. No toda la semilla cae en el mismo lugar. Some of that seed falls by the wayside. Alguna de esas semillas cae al lado del camino. Some of the seed is on stony ground. Otra de esas semillas cae en pedregales. I didn't understand that. Eso no lo comprendía. Not all the seed falls in the same place. No toda la semilla cae en el mismo I lugar. used to think there were 4 kinds of people. Yo antes pensaba que hay 4 tipos de And the personas. seed was one of those 4 Y types. que la semilla era una de esos tipos. That is not what Yeshua is saying. Eso no es lo que Yahushua enseña. You follow me? ¿Me entiendes? Maybe the Shabbat teaching Quizás la enseñanza de Shabbat fell by the wayside cayó por el lado del camino. because you didn't understand. Porque no se comprendía. Maybe the teaching on Torah marriage Quizás la enseñanza del casamiento de Torah is seed that took root. es semilla que sí se afirmó en But raíz. because of pressure of family and friends on Torah marriage, it was stolen. Pero por causa de la presión de familia y seres queridos, fue robada. You see what I'm saying? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Not all the seed has No to toda fall la in the same semilla. kind of ground. No We toda la can't semilla puede caer say en el say mismo Amos's tipo de heart is ambiente. stony, someone else's heart is no. Some seed takes root, some seed doesn't take No root. podemos decir que el corazón de Amos es pedregaloso o que a este y el otro. No, algunas semillas sí echa raíz, otra no tiene chance de echar raíz. But what I'm saying to you, Pero lo que les estoy diciendo a ustedes, as a believer, como creyente, why are we believers? porque somos creyentes, We want to see the promises and the results that the word says we will get by simply loving him, loving our neighbor, and obeying his commandments. porque queremos ver qué recibimos, promesas que se cumplen al oír y al obedecer sus mandamientos. But when we don't understand his Pero commandments, cuando no comprendemos sus mandamientos, Einstein is not showing up. Einstein no se va a presentar. Lady Gaga is not showing up. Lady Gaga no se va a presentar. Charles Barkley is not showing up. Charles Barkley no The se devil va is showing up se va a presentar el diablo to feed and proliferate para darte de comer y proliferar your understanding into hate, fear, doubt, entendimiento. unbelief, confusion, depression, and suicide. tu entendimiento en No cuanto hope. a la Hopeless. duda, a la incredulidad, al odio, a la depresión, al suicidio. So don't a la- blame a la anybody no or anything esperanza. Así for que not no understanding the word. Así que no culpes a nadie o nada por And no parents, comprender don't la fuel palabra. that dysfunctional papás, behavior. Papás, no animen a ese comportamiento disfuncional. My son is only 14. Mi hijo solo tiene 14, He's only 17. solo tiene He 17, don't understand. no comprende. Well, if he don't understand, Pues si él no comprende, you got a problem. usted tiene un problema. And I'm not talking about paying the rent. Y no estoy hablando de pagar la renta. If a 13-year-old or a 15-year-old is old enough to heat up their own dinner, they're old enough to understand the word. Si un niño o niña de 14, 15 años de edad es lo suficiente mayor para And when you calentarse su come propia here- comida, entonces es lo suficientemente maduro para entender la palabra. Y cuando uno viene aquí And you leave not understanding the word, y se va no comprendiendo la palabra, you're not a disciple. usted no es talmita, You're aprendiz. not a disciple. No es aprendiz. And you're in spiritual danger. Y está en peligro de espiritual. I love the Skype session on Fridays Yo amo la sesión de Skype los viernes. because I have humble women and humble men Porque tengo a mujeres y a hombres humildes asking me questions. haciéndome They preguntas say, please, I don't understand this. y diciendo, por favor, no They're not comprendo there to argue, esto. they're not there to debate. I don't No understand. están ahí para discutir ni debatir. Simplemente dicen, no entiendo. Satan can't touch you Satanás no los puede tocar. because he'll make you understand. Porque él los hará entender. It may take a week, it may take 2 weeks, but he'll make you Quizás understand. se lleve una semana, 2 semanas, pero Yahushua los hará entender. So there's your answer. Así que ahí está su Why respuesta. do people come here and they don't stay? Porque viene gente aquí y no se quedan. They don't understand. Porque no comprenden. And when they don't cuando understand, no the comprenden, teacher shows up. El maestro se presenta. You know who the teacher ¿Y is? saben quién es ese maestro? There's only 2. Solo hay 2. The Father El Abba and Satan.
y Satanás. When you understand, the Father feeds you. Cuando uno entiende, el Abba le da a uno de When you comer. don't understand, the wicked one shows Pero up. cuando uno no comprende, se presenta el malvado. That's not my message, Y ese no es mi mensaje. but I want you to understand. Pero quiero que lo comprendan. So even if I'm busy, even if I'm watching football, it's cool. I'm a human being. Leave a message. Así que aunque yo esté ocupado, aunque esté yo viendo fútbol, no importa, todo está top, déjenme un mensaje And ask me questions. y háganme la pregunta. It's not that people think I'm stupid. No es que la It gente doesn't va a matter what pensar que people soy think. tonto. The devil, if you don't understand, No importa lo que you piense are la in gente. spiritual danger. Si uno no comprende, uno está en peligro espiritual. That is the worst condition to be Y in. esa es la peor condición en donde uno se puede encontrar. It's better not to hear the word. Es mejor no haber oído la Because the devil's going to palabra. leave you alone. He already has you. Porque el diablo You're va his a estar disciple. He says tranquilo. jump. You say how high. He says kill. You say how many. Porque él ya los tiene. Si no están haciendo caso de la palabra, Satanás ya los posee. Es simple cosa de decir ustedes que Satanás diga brinca y ustedes respondan ¿qué tan alto? O que él diga mata y ustedes digan ¿a cuántos? But those who want to hear the word, Pero aquellos que sí quieren oír la palabra de Yahuwah and they claim to come to hear the y se word, aferran, dicen que vienen a oír la palabra, and they leave without understanding, y si se van sin comprensión, what would you do if you went someplace and you didn't understand? ¿qué haría usted si Cassandra, what would you do? si usted iría a un You'd lugar call Carol and y say, no what comprende do you think algo? about that? Usted le llama a Carol y le pregunta You'd a call a usted, ¿qué friend, you'd piensa call usted de Jesse, you'd eso? call somebody. Usted le llama a Yisha y un amigo That's a human alguien. nature. That's Esa human es la nature. esencia humana. And what's going to happen when you do that? ¿Y qué va a pasar cuando uno hace eso? More confusion. Más confusión. You come to a place Uno viene a un lugar to hear the word. para oír la palabra. You owe it to yourself, Uno se lo debe a sí mismo. not to ask around, De no andar preguntando a todo mundo, but to ask the teacher. pero para preguntarle al maestro. The people who asked Yeshua, La gente que le preguntaba a Yahushua, they all understood. todas comprendieron. He explained it to them. Él se los explicó. Do you follow me? ¿Entienden? But boy, do we have excuses. Pero tenemos excusas. Well, you got to dumb it down. Tiene uno que hacer He had a más head fácil, injury, más he had a simple. foot injury, he was in the army, he's got stress, he's got attention deficit disorder, he's on Ritalin. You got to dumb it down. Let me tell you something. Tiene uno que simplificar The las word cosas, ¿no? is the Porque cada word. quien tiene su It's not excusa. super intelligent, it's not super dumb. It is inspired and breathed by the Ruach, and it is your job to understand it. It is not mine, Mariamni's, or anybody else's. La palabra es la palabra, no es súper inteligente y tampoco es súper simple. Cualquiera lo puede entender y no es responsabilidad mía ni de nadie más ni de Mariamni hacerte entender. Es tu responsabilidad querer comprender. Because I know what I would do. Porque yo sé lo que yo haría. If I didn't know that this thing works, Si yo no supiera que esto funciona, I'd be asking around. yo estaría preguntándole a todo I'd be el mundo. taking polls. Estaría tomando encuestas. I'd be putting my finger in the air, see which way the wind Estaría wants poniendo me to mi go. dedo al aire para ver a dónde quiere el aire que yo vaya. All right, now let's go to today's message. Vamos al mensaje de hoy And I'll keep it short. y lo mantendré Because it's a corto, short topic. porque es un tema corto, But I gave you a couple of mini pero teachings. ya les di unas cuantas mini enseñanzas. Yohanan 15:5. Juan 15, Yohanan 15:5. 15:5. Juan. I am the vine. Yo soy la viña. Yeshua is talking. Está hablando Yahshua. You are the netzarim, the Ustedes son branches. las ramas, Netzarim. He that stays in me and I in him, El que se mantiene en mí y yo en él, the same brings forth much fruit. el mismo trae mucho fruto. For without me, Porque sin mí you can go water ski. pueden irse a esquiar en agua. Is that what it says? ¿Es eso lo que dice ahí? Without me, you can't do diddly squat. Porque sin mí, dicen, no pueden hacer Or as we say nada. in Queens, New York, you can do nothing, man. O como decimos en Nueva York. N-U-T-I-N. No puedes hacer Nothing. nada. As they say in Mexico, nothing. Bupkis. Nada. As we say in Germany, in Eastern Europe, Nichts. bupkis. Yeshua said, I am the vine, you are the netzarim. So people say, what are you? My husband says you're a cult. My daughter says you're a sex group. My cousin says you're the weirdo. You're the weirdos at Baker County. Así que mi esposo dice que son un culto. Mamma mia. My aunt, mamma mia.
My Todo el aunt, mundo Mamma dice que Mia, es un says cuento. Mi mamá dice that you're a bunch of Jewish meditators. que son un montón de You meditadores sit there and judíos and meditate. que se sientan ahí a meditar. So when you don't have an identity, you say, I go to church and I'm a Christian. Y cuando uno no tiene identidad, dice, yo voy a la iglesia y soy cristiano. I go to the synagogue and I am a Judeo, I am a Jewish. Voy a la Jewish. sinagoga y soy un judío. Jewish. Why do we have all these little nations? Denomination means little nation. Porque tenemos todas estas naciones pequeñitas que eso implica denominaciones. Because my brother Danny, you Porque there? fraterno Dani, Oh, there you are. You're behind the camera. Because we hear the word and we don't understand it. porque oímos la palabra y no la comprendemos. Yeshua called us Nazarene. Yahushua nos dijo Look, nazarenos. Verse 5. Vean el verso 5. I am the Yo vine, soy la viña. you are the Netzarim. Ustedes son los The netzarim. Hebrew word for branches, Netzar. La palabra hebrea para ramas es natzar. Plural, Netzarim. Plural netzarim. So why do we want to be Baptists? Why do we Entonces, want to ¿por be qué? Methodists? Why do we want to be Episcopalians? When if we understand who we are, we go with the flow. Entonces, ¿por qué queremos ser algo más? Cuando entendemos lo que somos, vamos con lo que se está moviendo. I said we go with the flow. Vamos con el fluir. And what is the flow? ¿Y cuál es el fluir? Branches. Ramas. Tova, you're a beautiful branch. Para ustedes una rama preciosa. Isha, you're a beautiful branch. Ishai, usted es una rama preciosa. And because we're Israelite, we call ourselves what he called us. Y por cuanto somos israelitas, nos decimos lo que él nos decía. Netzarim. Netzarim. Netzarim Yisraelim. Israelitas. Those of you who are new to nazarenos. our ministry. Israelitas nazarenos. Para ustedes que son nuevos a nuestro ministerio. Man has called you messianic. El hombre les ha dicho que se llaman mesiánicos. Some of your loved ones have called you manic, not just simply manic. Algunos de sus seres queridos Bipolar. les han llamado locos o bipolares. Who cares what man calls you? ¿Qué importa lo que el hombre te diga? Yeshua said, I am the vine. Yahushua dijo, yo soy la viña. You are the Nazarene Israelites. You are the Netzarim. Ustedes son los netzarim. And if you stay in me, stay, Si permanecen en mí, stay. permanecen en mí. That means if I understand the word, Quédense. Eso quiere decir que si yo comprendo la palabra, the seed stays in me la semilla permanece en mí and I in him. y yo en él. But if someone does not understand the word, Pero si alguien no comprende la palabra, who shows up? ¿quién se presenta? Lucifer shows up. Lucifer se presenta. And behold your new instructor. Y aquí tu nuevo maestro. And he will instruct you from the kingdom and the things of Y te darkness. enseñará del reino de las tinieblas. Not to stabilize you, but to batter you, to violate you, to confuse you, and to leave you dazed and confused. No para estabilizarte, pero para maltratarte, confundirte y dejarte atónito y confundido. So the highest calling and the highest pursuit as a child of Yahuwah Así que el llamado más sublime, siendo hijo de Yahuwah, is to hear the word es oír la palabra for the purpose con el propósito of understanding. del entendimiento. Are you with me? ¿Están conmigo? Because if you hear the seed of the word and you don't understand, it's a terminal condition. It's an automatic pilot. Satan is going to show up and he'll take you from there. Porque He si no will take you from comprende- there and deny you all the benefits and all the promises that are written in here. It is your business, my friend, to understand the word of Yahweh. It is not my wife's business, my business, or the place's business. It is your responsibility. Es tu responsabilidad buscar y obtener tu entendimiento, tu comprensión y estabilizarte. No es deber ni responsabilidad de nadie más. Now that's interesting. Pero esto es interesante. In horticulture, En la horticultura they insert a graft into a tree. insertan un injerto a un árbol. It was common to graft different varieties of branches Era común unir diferentes variedades de ramas into a single tree trunk. a un árbol, That's a tongue twister, huh? Tree trunk. Into a tree trunk. Baruch Hashem Yahuwah. I'm going to give Mariam a chance there to
Al tronco de un árbol se injertaban diferentes tipos de ramas. To help you understand what Yeshua is saying in Yohanan 15, Para ayudarles a entender lo que Yahshua está diciendo en Juan capítulo 15, let's take grafting in. veamos el injertar. Let's use a citrus tree Usemos un árbol cítrico so we can make it simple to understand. para hacerlo simple de In entender. Florida, we should be familiar with a citrus tree. En Florida deberíamos de estar familiarizados con los árboles cítricos. Let's say we have an orange tree, Digamos que tenemos un árbol de naranja and we strip the orange tree y lo dividimos, of all its branches, le quitamos todas sus ramas, the orange branches. las ramas de las naranjas. What we can do now is graft in Entonces lo que podemos hacer es injertar into the trunk of the orange tree al tronco de ese árbol de naranja a grapefruit branch, una rama de toronja, a lemon branch, una rama de limón, a lime branch, una rama de lima, a tangerine branch, de nectarinas, or a lemon lime cheesecake. o un pastel de queso de lima limón. Shalia, I don't understand. Very good. I'm proud of you. I'm proud of you. No, I'm proud of you. Now I'm proud of you. Before I wasn't proud. Now I'm proud of you. A ver, So- ya estoy orgulloso de So ustedes. as long as the tree is a citrus tree, Entonces siempre y cuando el árbol sea un árbol cítrico, any of these branches cualquiera de estas ramas will fit in nicely. se Yes? se Lime, pegará excelentemente. lemon, Lima, limón, grapefruit, toronja. tangerine. Well, one thing that these branches will not bear when they're grafted in Una de las cosas que estas ramas no darán cuando sean injertadas is oranges. es naranjas. Every branch will produce after its own fruit, Toda rama producirá tras su propia fruta, the fruit of its origin. la fruta de su origen. Even though each branch is getting its life Aunque cada rama esté consiguiendo su vida from the orange tree, del árbol de la naranja, the branch can only produce its own kind. la rama solo puede producir lo suyo. The grapefruit branch, grapefruit. La toronja, toronjas. The lemon, lemons. El limón, limones. The lime branch, limes. La rama The de tangerine branch, tangerines. limas. Y la rama de mandarinas, mandarinas. When you graft a branch Cuando uno pone un injerto into an orange tree, a un árbol de naranja, it's going to produce its own kind. va a producir su propio tipo. It won't die, it'll produce, No se va a morir, va a producir, but it'll produce its own kind. pero producirá lo suyo. That branch that's grafted in Esa rama que ha sido injertada will never produce oranges. nunca producirá naranjas. However, Sin embargo, if the orange tree si el árbol de naranja produces a branch of its own, produce una Natural. rama suya normalmente, or its own original branch that's grafted back in. o su propia Let rama me say that again. que haya sido reinjertada, If an orange tree si un árbol de naranja produces a new branch of its own, produce una nueva rama propia or an original branch o una rama original that is restored to the tree, que sea restaurada al árbol, what fruit will that grafted branch produce? ¿qué fruto producirá esa rama reinjertada? What fruit do you think it'll produce? ¿Qué fruto producirá? Orange. Oranges. Why? Naranjas. Because ¿Por qué? it was cut off, Porque fue cortada, but because it's an original branch, pero por cuanto es una rama original, when it's grafted back in, cuando es reinjertada, it will produce what? producirá ¿qué? Oranges. Naranjas. Oranges. Naranjas. The lime that's grafted La in lima que es injertada will never produce oranges. nunca producirá The naranjas. grapefruit that's grafted in La toronja que es injertada will never produce oranges. nunca producirá naranjas. You see where I'm going with it? ¿Ven a dónde voy con ello? Tov. A natural branch, Una rama normal, or a branch that is Original. original, una rama original, cannot produce another fruit. no puede producir otro fruto. Lemons, grapefruits, it cannot. Limones, toronjas, no puede. Even if it gives life to other branches. Aunque le deja en vida a otras ramas.
The original root, trunk, and branch El tronco original, la raíz original y la rama original will only produce solo van a producir oranges. naranjas. Am I correct? Amén. Mariam, am I correct? Good. Now let's After go. its kind. Let's go back to Yeshua, Que pereció. his word in Yohanan 15:5. Vamos de nuevo a la palabra I am the vine. Yohanan 15:5. Yo soy la viña. You are La viña. my branches, or you are the Netzarim. Ustedes los pámpanos o Netzarim. Moral of the story, Mr. Joseph, you better do what I say and act like I do. You better be flesh of my flesh, bone of my bone, all married to me, many wives. You better be after my kind. La moral de esta historia es que más vale que seas como yo, que seas tras mi género, que seas igualito a mí. Y produzcas y hagas lo que yo hago y lo que yo te digo hacer. You mean I can't claim to be a believer and keep Sunday? En otras palabras, yo no puedo decir que soy un Shabbat? creyente y guardar el domingo como You mean I Shabbat. can't claim to be a believer and hate everybody except my grandchildren? En otras palabras, yo no puedo decir que soy No. creyente y odiar a todo el mundo menos a mis You mean I can't nietos. be a believer and believe that to live is to have the right calendar and to die is gain? En otras palabras, yo no puedo decir que soy creyente y decir No. que yo tengo, No. puedo tener No. el calendario correcto y el No. morir es ganancia. If you're a believer, Si usted es creyente, the fruit of your life will be just el like Yeshua. fruto de tu vida tiene que ser igualito al fruto de Yahshua. Peace, Shalom, gentle, ser and the tierno. most important thing, Y las cosas más importantes. commandment number 1 Mandamiento número 1. and commandment number Y 2. Not mandamiento calendars, número 2. not what color the salmon is, not how can they be a preacher if they're 20 pounds overweight. None of that judgmental, hypocritical, self-righteous spirit. We are to be like Yeshua. El enfoque no pueden ser If he's an calendarios. orange, we got to produce oranges. Go ahead. No look at me this way, please. Go ahead. Love me. Don't hate on me. Go ahead. Go ahead. More sleep will fix that. So if he's an orange tree, Así que si él es un naranjo, what are we to be? ¿qué tenemos que ser nosotros? Oranges. Naranjas. If he's Yah forbid, Si Yah prueba forbid, if Yeshua produces, if his ruach produces pork chops, si su ruach produce Yah forbid, chuletas de puerco, prohíbalo Yahuwah. then we ought to be pork chops. Entonces deberíamos de ser Look, chuletas de act, puerco. behave, forgive, conduct our lives like him. Tenemos que hacer, vivir, conducir nuestras vidas así como él. By doing what he says and Al hacer lo que él then dice doing what he does. y hacer lo que él hace. Yeshua said, now I'm the vine Yeshua dice, yo soy la viña. La and you vid, are the branches. y ustedes son los pámpanos. These limes, Estas limas, these other citrus branches, estas otras ramas cítricas, grapefruits, toronjas, lemon branches, ramas de limón, are a type of religion, son un tipo de la are a religión. type of religious systems and Son denominations, tipos de sistemas religiosos, denominaciones. are a type of independence from other believers Son tipo de independencia de otros creyentes who have failed to produce que han fallado en producir the very life of Yeshua, La reproduce misma vida the de life of Yeshua. Yeshua han fallado en reproducir la vida de Yahshua on this earth. sobre esta tierra. You're not listening. No están escuchando. Those brothers who are isolated, who don't want to submit, who are on their own, lone rangers. Esos fraternos que están aislados, solitos, llaneros solitarios. Now I'm going to say something nice about them. Y voy a decir algo correcto de You're going to be ellos. surprised. Se van a sorprender. You ready? ¿Listos? Are they connected to the source? ¿Se conectan ellos al origen? Yes, Sí, because Yeshua is the vine. porque Yahshua es la vid. Hello? Stubborn, rebellious, no man's my pastor, no man's my rabbi, I follow no man, I don't need to move to be in a community, I'm my own overseer. These attitudes, are they connected to the tree? Yes, they Si are. ellos son They are connected to the source. Si ellos son obstinados, rebeldes, no se quieren unir con nadie, no quieren trasladarse a una comunidad y estar en convivencia con otros fraternos, ¿están ellos conectados al origen, a la vid? Sí, Because they are lemons,
Por cuanto son limones, grapefruits, toronjas, lemon lime pie. pastel de lima limón. They're everything and anything Son todo y cualquier cosa, but what the source of the tree is. menos lo que es el origen del árbol. Are you getting this? ¿Están entendiendo? I don't think you get it. No creo que lo estén comprendiendo. Be quiet. If you graft a lemon branch into the orange tree, can it live? Si uno injerta Yes. una rama de limón a un árbol de naranja, ¿puede esa rama vivir? Sí. If you graft a lime branch into an orange trunk and roots, can it produce limes? Si uno injerta una rama de lima a un árbol de naranja, ¿puede producir limas? But what can it not produce? ¿Pero qué no puede producir? Oranges. The Naranjas. fruits of his ruach. Producir los frutos de la ruach de It él. could produce fruit, Puede producir fruto, but not fruits of the ruach. pero no frutos de la ruach. They have the right calendar, the right menu, the right diet, the right Sabbath, but have not love, we become a vain sounding gong. A lot of noise, a lot of atmospheric gas, but there's no substance. There's no substance. Si uno no se conecta de manera correcta a la vid y está produciendo su propio fruto, no hay sustancia, no está uno produciendo el fruto del origen que es Ahabal, el origen de Yahushua y Yahshua. If he is the vine and we are the branches, Si él es la vid y nosotros somos los pámpanos, we cannot claim his name and his fame and his mission no podemos reclamar su nombre, su renombre, su misión and demand to produce our own y fruit. requerir producir nuestros propios frutos. I'm in the Hebrew vine, Estoy en la vid hebrea, but I'm dancing with Babylon pero very estoy danzando fine. con Babel, muy finamente. See? Who done told you ¿Quién you te can dijo keep Easter que and puedes Valentine's guardar? Day and Satan Cloud? Who told you? But you love the Lord. You love ¿Quién te Jesus. dijo que puedes tú guardar las fiestas de Navidad, You probably el Día do. de la Coneja, de San Valentín y ser de Jesucristo? But in those systems, Pero en esos sistemas you're going to produce lies vas a producir mentiras or rotten eggs. o huevos podridos. Isn't that funny? You ever meet people that as long as they're producing fruit, they're happy. ¿Han ustedes conocido a personas que siempre But Yahweh didn't tell us to produciendo produce fruit, did fruta he? están contentos? Pero Yahweh no nos dijo que produzcamos He didn't ask us to fruta. produce fruit. Él no nos dijo que produciéramos fruta. What did he say? ¿Qué dijo él? The branches, my Él branches, dijo, mis pámpanos produce me. me producen a mí. Now you may ask, what am I? Y quizás uno se pregunte, pues, ¿qué What soy kind yo? of tree does Yeshua operate? ¿Qué tipo de árbol administra Yahushua? What is the roots? What is the vine? ¿Cuáles son las raíces? ¿Cuál es la viña? Anyone have a guess? ¿Tiene alguien una Olives. idea? The olive tree of Israel. Son las olivas de Israel. To produce El olives, producir olivas. you have to be a natural branch, or Ephraim, the 10 tribes, who were once an original branch and are regrafted back into their own tree. Tiene uno que ser o del árbol original o Then- los pámpanos que fueron quitados y que fueron reinjertados al árbol original. You are Netzerim. Entonces son Netzarim. But if you claim him Pero si reclaman a and Yahshua walk in your own y way caminan en sus propios caminos and don't keep his y no commandments, guardan sus mandamientos, you're a hanging Chad. ¿a what? Hanging Chad. Not talking about our brother Chad. No. You're a hanging Chad. Meaning you're a lime Son una lima on an olive tree. sobre un árbol de olivos. You're a grapefruit Son una toronja on an olive tree. sobre un árbol de olivos. Does that describe anybody in your family? ¿Describe eso a alguien de su familia? Heck yeah. Claro que sí. I got people in my family who claim to love gold. Yo tengo personas You en mi know who familia gold is? It's the que brother of dicen Toad. que aman a gold, They're twins. a Dios, Toad and Gold. And they both live at 1600 Babylon Avenue. They're roommates. Gold and Toad. They claim to love gold, but their whole life is producing lemons, dicen que aman a Dios, pero su vida está produciendo limones, grapefruits, toronjas,
I see more opiates and alcohol Yo veo más drogas y alcohol in some people's lives. en las vidas de algunas And personas. Yeshua is looking for what? Y Yahshua está buscando ¿qué? Fruit Fruto and produce y producto after his kind. tras su género. Olives. Olivas. Olive branches. Ramas de olivas. Because the olive branch, the vine was crushed on the Mount of... Oh, that's why he had to die on the Mount of Olives. Because he was the vine of the olive tree. Y por eso él tuvo que morir sobre el monte de los olivos, porque él era la vid de los oliveros. And why does he want us to be ¿Y olives? por qué quiere él que seamos Olive olivas? branches. Ramas, pámpanos de olivas. To do what he did. Para hacer lo que él hizo. What did he do? ¿Qué hizo él? Kept Passover. Guardaba la Pascua. Kept trumpets. Guardaba las trompetas. Kept Yom Kippur. Guardaba Yom HaKippurim. And olives are crushed to make oil when they're crushed by family rejection. When the mother-in-law hangs up on you. When the father-in-law won't talk to you. When your own children think you've joined a sex cult. Y las olivas son machacadas para producir aceite a través de la tribulación y las pruebas, cuando todo el mundo te rechaza, cuando piensan mal de ti, que te has unido a un culto perverso. Because you're an olive branch. Por cuanto eres un pámpano de olivas. The only way to get oil out of you, La única manera de sacarte el hello, aceite is to squeeze you. es aplastarte. Are you with me? ¿Están conmigo? How do you get oil out of olives? ¿Cómo saca uno aceite de Trial, oliva de las olivas? tribulation, A través de prueba, rejection, rechazo. Are you with me? Amén. Blessed are you when men shall revile you and hate you and separate you from their company. Baruch serán ustedes cuando los hombres los rechacen, los echen fuera de su Rejoice. en medio de ellos. Rejoice, Regocíjense, for great is your reward in porque heaven. grande es su recompensa en los For in firmamentos. like manner Porque en tal manera they rejected and persecuted the prophets rechazaron a los profetas who went before you. que fueron antes de ustedes. Rejoice. Regocíjense. Yahuwah, we signed up to be in the vine Nosotros nos registramos para estar en la vid as an olive branch. como pámpano de oliva. We took on the terms and the conditions of Torah. Aceptamos las condiciones de Torah. But understand one thing. Pero comprendan una The cosa. reward is great. It's unalterable. It's secure. It's undefiled. Reserved in heaven for you. The reward is great in this life and the life to come. El galardón es grande, reservado para ustedes en los firmamentos, grande en esta vida y en la que está por venir. Pero But it's going to be a rough journey. va a ser una jornada difícil. Because the only way to get oil Porque la única manera de conseguir aceite out of an olive de una oliva is at Gethsemane. es en Getsemaní. You're going to have to follow the vine Van a tener que seguir a la vid to Gethsemane. para conseguir llegar You may a never talk to your Getsemaní. mom again. Quizás ya nunca más vuelvas a You hablar may con tu never mamá. talk to your brother or your cousins again. Quizás ya Not nunca más because hables- you're in a group or a cult, because you've chosen to reject being a grapefruit branch and you've chosen to be an olive branch. Quizás ya nunca más vuelvas a hablar con tu mamá o con tus fraternos, con tu familia y tus amigos. ¿Por qué? Porque tú has decidido ser una oliva y no una toronja. Tú has decidido injertarte a la vid y no a otro árbol. When the dove left the ark, Cuando la paloma abandonó el arca, the Holy Spirit, la Ruach HaKadosh, and returned to Noah, y regresó a Noah, with an olive branch. trajo una rama de oliva. Here's what the message was. Este es el mensaje de The earth eso. is dry, La tierra está seca, but there was another message. pero había otro mensaje. The dove, the Holy Spirit, La paloma Ruach HaKadosh is given and found es dada y encontrada to the olive branch, al olivo and the olive fruits, y a los frutos del olivo and the olive leaf. y las hojas del olivo. You think that was an accident? ¿Creen ustedes que ese fue That accidente? this dove Que esta paloma had a olive branch? tenía una rama de olivas, Because olive is a type of the Spirit. porque la oliva es un tipo de la rúa, The el Spirit was espíritu. returning to the earth.
La ruach My estaba spirit will not regresando a always la strive tierra. with men, for his days are 120 and then years, and then comes the flood. But after the flood, Mi ruach nunca, no más contenderá con el hombre, porque sus años están limitados a 100. I'm preaching good today. But after the flood, Pero después del diluvio, I'm preaching fine. I acknowledge my king. reconozco a mi rey. But after the flood, Pero después del diluvio, when that bird has the olive branch, cuando esa ave trajo a esa rama de oliva, it was a sign that Yahuwah's judgment had fallen fue una señal que el juicio de Yahuwah había caído and that the Holy Spirit was coming back into the earth y que la Ruach HaKadosh estaba regresando a la to tierra make peace with a regenerated human race. para hacer shalom con una raza Am I boring you? We are supposed to be olive branches. Estamos supuestos a ser pámpanos de olivo. Religion says I could be any branch La religión dice, puedo ser cualquier tipo de as long pámpano, as my seed is paid for. siempre y cuando mi asiento esté As long as I belong to apartado, a Sunday group. siempre y cuando pueda pertenecer yo a un And grupo one thing is for dominical. sure, Y una cosa es cierta, I ain't going to nobody's home yo no voy a ir a la casa de because nadie, God's church, porque la iglesia de Dios glory to Toad, don't meet in no home. no se reúne en ninguna casa. God's people El pueblo de Dios meet in a storefront, se reúnen en una tienda, in a warehouse, en una bodega, in a professional en place. un lugar profesional. Come on now. A house? Una casa. You mean the owner of the house is the teacher? Dicen que el dueño I ain't going de there la casa es el maestro. Yo no voy a ir ahí because I'm doing mighty porque fine. estoy haciendo excelentemente, Seeing that I'm just alive. viendo que estoy vivo. Baruch Hashem Yahuwah anyway. Baruch Hashem Yahuwah. Remember the time you were claiming to be plugged into the source? ¿Se acuerdan del tiempo cuando decían estar conectados al recurso, But you were producing grapefruits pero estaban produciendo toronjas and Don lemons. I mean lemons. y limones? Remember? ¿Se acuerdan? Everybody loved you. Y todo el mundo los amaba. You were doing better. You had more friends. Estaban haciendo mejor, tenían más amigos. All the people who called on road, goat, and toad kill were your buddies. Toda la gente que clamaba Remember a those days, Dios Amos? eran sus amigos. You have more buddies in the church or more buddies now? Tell me. When did you have more buddies? Cuando When you tenías weren't más obeying the amigos. word, when you weren't following the commandments, you were just talking about love, but you were not doing the commandments, showing that you loved them. You had a lot more friends. Usted tenía muchos más amigos cuando estaba en la iglesia, cuando solo hablaba del amor, pero no obedecía los mandamientos de Yahuwah que le comprueban su amor por él. After your kind. Cuando usted se puso a obedecer los mandamientos, After my kind. perdió muchos de sus amigos. When I was a grapefruit, Tras mi género, Or a cuando lemon. yo era una toronja I o un limón, had more friends than I can count. yo tenía más amigos de los que podía contar. But then one day I realized, wait a second. Pero luego yo reconocí, mira un segundo, He is the vine. él es la vid, We are the Netzerim. nosotros los pámpanos. That means I'm an olive. Eso quiere decir que soy una oliva. What do olive branches do? ¿Qué hacen las ramas de oliva? Exactly what he did. Exactamente lo que él hacía. Passover, Pascua, unleavened bread, hacemos sin levadura, Yom Kippur, Yom HaKippur, Shabbat. Shabbat. And that's where the rejection comes, Y es the ahí donde tribulation viene comes, and we're crushed. el rechazo, But don't worry, that character la tribulación. crushing is the producing of the oil that can love those who hate you and despise you and somehow forgive it and let it go. Pero no se preocupen, que ese aplastar, esa tribulación, esas pruebas, ese amachacar es lo que trae el fruto y el aceite de la Ruach HaKadosh. Some folks receive some kind of spiritual life Algunas personas reciben un tipo de vida espiritual from the vine. de la vid. They claim to, Dicen, but they're not producing the fruit pero no están produciendo el fruto of the Ruach, de la Ruach, which is only produced by being an olive branch. lo cual solo se produce a ser pámpano de olivo. The fruit of the Ruach, El fruto de la Ruach, produced by olive branches, producido por pámpanos de olivas, are born again, spirit-filled, Torah-keeping, spirit-filled followers of son Yeshua. seguidores que son nacidos Can I de get a witness? nuevo, llenos de la Ruach
y que siguen la palabra de Yahweh. Some of you are napping on me, so I got two choices. Así que tengo dos opciones. I can get a babysitter, O puedo conseguir una niñera, or I can close. o puedo For cerrar. your sake, I'm going to close, but give me another 5 Por minutes. causa de ustedes voy I a don't have any cerrar. money to hire a babysitter, Pero denme 5 minutos porque no tengo tiempo and I don't plan on being one anytime soon. de contratar a una niñera. I got my own problems. Tengo mis propios problemas. Y And no to hire puedo a ser babysitter. niñera. No puedo contratar a una niñera para cuidar de Romía, ustedes. Vamos a Romanos, Romania al libro de Romanos 11:13. 11:13. So if he is the vine, this is Así que si él es la viña, who we are commanded if we love him. If we love him, esto es we're lo que se commanded nos to be. ordena. Si lo amamos, se nos ordena hacer esto. Romania 11:13. Romanos 11:13. And I'm going to read fast. Y voy a leer rápido. You with me? If you're with me, say present. Si están conmigo, digan presente. Say present. Presente. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. So let's start with verse 16. Comencemos con el verso Romans 16. 11:16. 11:16 de Romanos. If the bikurim are kadosh, no translation, the lump is kadosh. If the root, who's the root? The olive tree, his root is Yeshua. He is the root and the offspring of David. He's also the vine. He's the root and the offspring of David. Revelation 22. He's also the vine. If the root and the vine are kadosh, so are the branches, so are the netzarim. Translate. If the root is holy, Si la raíz es kadosh, apartada, igual son las ramas. if the vine is holy, Si la raíz es kadosh, the lump, si la vid es kadosh, so are the netzarim. igual son las ramas. Verse 17. Verso 17. If some of the branches were broken off, Si algunas de las ramas fueron desgajadas, and you, wandering Israelites in the exile, y tú siendo olivo silvestre que anda preambulando por el mundo, siendo Israel, in Rome, en Roma, being yet siendo a wild olive branch, olivo silvestre, were grafted in among the vine and the roots, ha sido injertado en lugar de ellas, you are now partaking of Yeshua, the root and the vine, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del and the olivo, fatness of the olive tree. la rica savia del olivo. So do not boast. 18. Así que no te jactes, verso 18, And you could be cut off, puedes ser cortado, just like Jews can be cut off. así como los judíos pueden ser cortados. But here's what I want you to notice. Pero esto es lo que quiero que noten. Those who are accepting Messiah from the nations Aquellos que están aceptando a Mashiach de entre las naciones are wild what? son Wild olivos things. silvestres. You make my heart sing. You make everything groovy. No, you're wild. You're in the church. You're an atheist. You're going crazy, and you're not following the Torah. But you're an olive branch. You're an olive branch. Si estás en todo lugar menos en Torah, si estás en el sistema ateo, si eres de otra religión o de otra creencia, pero sigues siendo un olivo silvestre. And if you're an olive branch, Y si eres una rama de olivo, and I put you back in the olive y si tree, te reinjerto en el olivo, what do I expect? ¿qué espero yo? Olives. Olivas. You didn't need to be plugged into the vine to make lemons and grapefruits and oranges. You didn't need to be plugged into the vine. You could have done that by choosing any denomination, any group, any religion. Uno no podía estar produciendo Wow. toronjas o Wow. otro fruto al escoger otra religión, siendo silvestre. But if I grafted you Pero si yo te injerté, into the tree, si te reinjerté en el where the árbol, root is holy, en donde la raíz es kadosh, the vine is holy, la vid es kadosh, the lump is holy. la masa es kadosh. What is the lump?
¿Qué es la masa? The first fruits. Son los frutos. Who are the first fruits? ¿Quiénes son las primicias? The patriarchs. Los ancestros. Who are the first fruits at the time of Passover in the days of Yeshua? ¿Quiénes fueron las primicias en los tiempos de la Pascua, en los tiempos de Yahushua? Those who were in Abraham's bosom. Aquellos que estaban en el seno. Those who were in paradise. Los que estaban en el paraíso. Who came out of the grave. Que vinieron de el sepulcro. Showing themselves openly. Enseñándose abiertamente. In Jerusalem. En Jerusalén. Aleluya. After Yeshua had died. Después de que Yeshua murió. Wow. And then when he rose, y cuando él se levantó, he didn't appear before the Father without the Omer. No se apareció delante He de said, the Omer rose a couple of days ago. When I died, the Omer rose. Here, Father, this is the first of the lump. If the first of the lump is Kadosh, we are Kadosh because we are the remnant of that lump. Si las primicias son Kadosh, nosotros somos Kadosh porque somos lo restante de esa masa. That means when you want to understand the seed, eso quiere decir que to cuando be an uno olive comprende branch, la semilla para hacer un olivo, you don't, un pámpano de olivo, you don't ask your husband, your sister, your sister-in-law, or your child, your child's Sunday school teacher. Uno no le pregunta a su ajota, a su hermana, a su cuñada, ni al maestro de la escuela dominical. Does any of this make sense? ¿Están entendiendo? You go to the Kohanim, Deuteronomy 17, that are in those days, and seek their judgment, and seek their mishpat, and whatever they do, you shall do. You shall not turn to the left, you shall not turn to the right. Whatever the Kohanim that is there, when Yahuwah has put you in a community, there you go for judgment, mishpat, and chukim and mishpatim, according to the Torah. Uno tiene que regresar a los lehuim, a los que son los maestros de la comunidad, a los que emanan Torah para recibir juicio e instrucción. If you have a problem with that, you need to read Deuteronomy 17. Si tienen problema con ello, necesitan leer Deuteronomio 17. Every community, toda comunidad, every congregation of toda Yeshua congregación en Yeshua has elders tiene ancianos and Kohanim. Y Kohanim. So that when the seed is sown, para que cuando la semilla sea sembrada, you can understand. Uno pueda comprender. The enemy won't touch you. El enemigo no los puede tocar. And you'll flourish after Yeshua's kind. Y puedan crecer siendo del tipo de Yeshua. Not being satisfied with being an orange or a lemon or a lime. No complaciéndose ser naranja, lima o limón. But having a new appreciation. Pero teniendo una apreciación nueva. For verse 17. Para el verso 17. You were in Rome. Estaban en Roma. Some of you were in Sicily. Algunos en Sicilia. Some of you were in Japan. Otros en Japón. Some of you were in Gregos. Otros you were in en Greece. Grecia. Some of you were in Cyprus. Otros en Chipre. It don't matter where he found you. No importa dónde te encontró. Now you are returning. Hoy tú estás regresando to your own tree. A tu propio árbol. So the so-called born-again Gentiles are not oranges and grapefruits, because Paul would have said that they were. He says, hey, you're olive branches, but you've gone your own way. The 10 tribes, welcome back to your tree. Para que los tal llamados gentiles no son de otro tipo de árbol, fruto, semilla más que de olivo, y están regresando al olivo original. Dos cosas más. Two more things. What did Yeshua say in Yohanan 14:15? ¿Qué dijo Yeshua en Yohanan 14:15? If you love me, si me amas, you'll keep my commandments. Guarda mi mandamiento. Well, how do I know if I'm an orange, a grapefruit, or a lime? Pues cómo sé yo si soy lima, limón o toronja. How do you know? ¿Cómo lo sabe? Because it gets rotten. Porque se pudre. I'm starting to smell. I must be a rotten grapefruit. No, I haven't taken a bath. I must be a rotten grapefruit. No, no me he bañado. Tengo que ser una toronja podrida. No. Do you love him enough lo amas lo suficientemente a to él keep his commandments? Para guardar sus mandamientos. And when he sends you to a place, cuando él te envió a un lugar, not to leave, de no irte, without understanding. Sin comprender. What happened to our visitors, Jesse? I'll tell you what happened to our visitors. Le digo Yishai. They didn't understand the blessed thing. No comprendieron nada. Well, must be Jesse's fault. Pues it must be the teacher's fault. Es culpa del maestro. No. You don't. It is incumbent upon the student to understand and live out his fruitful life as an olive branch. No, es deber del estudiante que si no comprende, que él busque comprender para poder vivir como un pámpano de olivo. Yeshua came.
Yahushua vino to take the natural cultivated olive branch para tomar los pámpanos originales cultivados and all the wild olive y branches, todos los pámpanos creciendo silvestres, grafted both of them back y los unió de nuevo a los in the dos, olive tree, reinjertándolos en el olivo and said, original. be fruitful Y les dijo, sean fructíferos and y multiply. multiplíquense. So the wild olive branch, Así que Who's el that, Amos? olivo 10 tribes. silvestre, ¿quiénes son? You were cut Las off. 10 tribus que fueron I, as a cortadas. Jew, was cut off Yo como judío fui cortado because of unbelief. por causa de la I used to hate incredulidad. Yeshua. I was cut off. Yo antes odiaba a Yahshua, fui cortado. So what is Yeshua doing in these last Así days? que ¿qué está haciendo Yahshua en estos últimos tiempos? He's taking the cultivated natural branches, Está tomando me, los pámpanos cultivados normales the originales wild branches, y a you. los pámpanos silvestres, We a ustedes. both became wild, Ambos nos hicimos silvestres and we're y returning estamos regresando to our own a tree. nuestro propio árbol. So don't say I'm not Jewish. Así que no digan no soy judío, Are non-Jews welcome at your place? que si son, pregunten si los que no son judíos son bienvenidos en nuestro lugar. Me and my husband are not Jewish. Are we welcome? Yo y mi esposo no somos judíos, you- ¿somos if- bienvenidos? If you have to call up and say we're not Jewish, are we welcome? You don't understand who you are. Si uno tiene que llamar y decir, If you have to "Yo no ask soy that, you judío, don't understand who you soy are. bienvenido y no Of course you're welcome. quién es, por supuesto que es bienvenido. Because you don't have to be Jewish to love Levi's Jewish rye bread. Porque uno no tiene que ser judío para que le guste el pan judío de Leví. And neither do you have to be Jewish to be Israel. Y tampoco tiene uno que ser judío para ser Israel. There are more olive branches that are wild but are Israel Hay más pámpanos silvestres que son silvestres pero son israelitas. than there are Jews who are Israel. Más que el número de judíos que sí son Israel. Can I get a witness? Aleluya. But wait a second. Pero espérese un As we segundo. close, Al cerrar, wait a second. espérese un segundo. That has nothing to do with the title of this message. Eso no tuvo nada que ver con el título del mensaje. Put up the title. Veamos el título. I'm going to show you how the Spirit is in charge. Les voy a enseñar como la rúa que está acá. And I planned to say almost none of this. Porque yo no pensaba decir And nada some of de you, when you esto review this casi. on YouTube, you'll be hearing it for the first time. Cuando algunos de ustedes lo vean en YouTube, lo verán por primera vez. What's the name of this message? El título de este mensaje es The Men of Anatoth. Who are these clowns? ¿Quiénes son estos payasos? Who are these clowns? ¿Quiénes son estos payasos? May I submit to you their lemon meringue pie? Les puedo someter que son May I submit pasteles to you de limón de there's some merengue. weird, strong saccharin, sweet and low concocted strawberry cheesecake? May I submit that to you? Puedo someterles que son un pastel de fresa sazonado con sweet and low. Talking about cheesecake. Hablando de Rifka and I can pastel tell de... you some stories Queso. about cheesecake. Okay? We ain't even telling you because we're not men of Anatoth. Can I tell them one thing? No. Early in our relationship, early in our relationship, Temprano en because we were nuestra both relación. on a diet trying to kind of watch what we were eating. Porque And los dos I estábamos love en my una wife, I dieta. think, so I bought her a cheesecake. Y yo le compré a mi esposa Was it queriéndole birthday enseñarle, or anniversary? comprobarle mi amor a Huh? ella. Era para Hanukkah. Hanukkah. I'm not gonna. I'll spare you the details. Les ahorro los We detalles. almost got divorced. Casi nos divorciamos. If you love me, Si tú me why would amas, you make me fat? ¿para qué me Whoa. engordeces? Engordas. That's not why I bought the cake. No compré el pastel por eso. Honey, I thought maybe we could share a Yo piece. pensé que quizás podíamos compartir una porción. But I didn't understand Pero no her, comprendía yo the way she saw things. de la manera que ella ve las No, cosas. I finally got to the point where I think it's funny. Now it's funny. But even telling the story, she would get Pero angry at aún me por 4, contar la 5, 6 historia, years later just for telling the story. Se Because enojaba conmigo por contar la historia. what kind of a husband was I that didn't care if my wife was ¿Qué overweight? tipo de If esposo I era really cared yo? about her, I would have bought something other than a cheesecake. ¿Qué tipo de esposo era yo si no me importaba si Probably mi right. esposa I estaba mean, I didn't know at the time I was a pasadita newlywed. de peso? ¿Y What did qué I know? sabía yo? No So, entendía. Husbands, be careful what you get. Esposos, tengan cuidado con lo que le compran a sus If I had esposas. if I had to do it all over again, Rifka, I'd go with olive oil. Si pudiera yo hacerlo de It's nuevo, multi-purpose. le Multi-purpose. compraría yo a usted aceite de oliva. Olive oil. Why you Aceite de oliva. look at me that way?
It's good for a lot of things, including popcorn. Es excelente para muchas Look cosas. at the way she's looking at me. I can't believe it. Las Baruch palomitas. Hashem Yahuwah. That's supposed to be a gift for me. No, but if I had to do it again, I wouldn't give you Well, mine's cheesecake. supposed to be buying me a gift. Me. That's true. I should have asked you. Right. That's what I'm trying to I think say. they were both In other words, gifts. you were Gifts Yeshua, for him. and this is what you wanted. Instead, I gave you what I wanted. This is exactly what we're talking about. Right. Religion gives him what they say. I got the source, so you obviously you don't mind me producing oranges and grapes. And Yeshua said, I sure do. Bring me olive oil and get rid of the cheesecake. Yahshua, Yahweh no quiere lo que uno quiere. All right. Uno regala lo Enough que of uno these prefiere silliness, regalar. please. Hear Él me out. quiere lo que él ha pedido. Vamos al libro de Who says you Jeremías. can't have fun? Jeremiah 11:16. Jeremías And 11:16. let's close with this. Y cerremos con esto. Jeremías 11:16. But remember, you can only get oil, Pero acuérdense que uno solo puede conseguir healing, olive oil, aceite, healing, aceite de oliva from crushing. de So you better count the amachacar. cost. Así que más vale que uno cuente Because when el you come costo. into Israel, Nazarene Israel, Porque cuando uno viene al israelita you nazareno, better count the cost. cuenten su costo. Because tribulation and persecution from your loved ones will arise. Porque la tribulación y persecución de sus seres queridos llegará. Because they don't want you being an olive branch producing fruit after its kind. Porque no quieren que ustedes sean un pámpano de oliva produciendo tras su género. Jeremiah 11, Jeremías 11:16. 16. Jeremiah 11:16. Vamos a Jeremías 11:16. The man of Anatoth. Los hombres de Anatoth. Can I ask you, can we talk? ¿Podemos conversar? Where did Shaliach Shaul, ¿En dónde fue que Sholiach Shaul, other than the Ruach, además de la Ruach, get the wisdom de dónde sacó él la sabiduría to compare both houses of Israel being restored para comparar a ambas casas de Israel siendo restauradas as an olive tree? como árboles de olivo? It must have been the Spirit. Debió de haber sido la Ruach. Yes and no. Sí y no. It was the Spirit. Sí fue la Ruach, But we have precedent. pero tenemos precedente. Watch this. Vean esto. Well, brother, my pastor told me. Pues fraterno, mi pastor me He dijo said that the natural branches are the Jews. que las ramas normales son Yes. los judíos. Does it sound familiar? And that the wild branches, the wild olive Que las branches, ramas silvestres are the Gentiles. son los You ever gentiles. hear that one, Amos? The wild olive branches are the Gentiles. Que las ramas gentiles, las ramas silvestres son los gentiles. Explain, Pastor. Explíqueme, pastor. Baptists, Methodists, Presbyterians, Lutherans, Bautistas, metodistas, presbiterianos, luteranos, those who are no fun and mental at the same time, aquellos que no son divertidos y mentales a la misma vez, void of fun and mental, fundamental. vacíos de lo divertido, Evangelicals. lo Ask an fundamental. evangelical, Jonathan, who are you? They'll say, we're a Gentile grafted into the Jewish tree. Si uno les pregunta a los gentiles quiénes son, van a decir son Really? los gentiles injertados al árbol judío. Well, I can't be an Israelite sí? because I'm black. Pues yo no puedo ser I'm israelita an porque American soy Negro. negro. Soy un negro americano. And American Negroes ain't Y Jewish. los americanos negros Yeah, no you're son- right, they ain't. los negros americanos no son judíos, sí, no lo son. But they are part of Israel. Pero sí son parte de Israel. So who gets the right to name that tree? Así que ¿quién tiene el derecho de nombrar ese árbol? The vine and the roots. La vid y la raíz. Church doesn't get to say what the tree is. La Orange, iglesia- grapefruit. The church doesn't get the right to say what kind of tree it is. It's his tree. La Yahweh gets to say what kind of tree it is. La iglesia no tiene el derecho de declarar qué tipo de árbol es. Solo Yahweh tiene el derecho. Let's see what he says. Veamos lo que él dice. That's why we need the word. Por eso necesitamos la palabra. Now somebody can listen to this and not understand it. Y si alguien puede escuchar esto y no comprenderlo, What happens if somebody listens to today's message ¿qué tal si alguien escucha el mensaje de hoy and doesn't understand it? y no lo comprende? Who's going to show up? ¿Quién se va a presentar? Yeah. Yeah. The wicked one is coming when? ¿El malvado viene cuándo? On Shavuot? ¿En Shavuot? At Sukkot? ¿En Sukkot? No, he's coming tonight and No, tomorrow él viene hoy y mañana to steal the seed para robarse la semilla that is being sown. que está siendo sembrada.
Yirmiyahu 11:16. Jeremías 11:16. We read. Leemos. Please pay attention. Pongan por favor If you're atención. sleeping, I need you to wake up. Si están durmiendo, por favor despierten. Yahuwah called your name, traducido, Yahuwah llamó tu nombre. a green olive ate. Un árbol de olivo verde. Fair. Hermoso, You've precioso. heard of my fair lady. This is my fair tree. Precioso. Fair. Precioso. With tove fruit. En su fruto, con fruto. So is an olive a fruit? Yep. Tove fruit. Así que un olivo es un fruto. I thought it was salad dressing. No, it's a fruit. Pensé que era aderezo de ensalada. No, es un fruto. But with the noise of a great tumult. Y a la voz de recio estrépito. The one who owns it will set fire to his own tree. El que es dueño de él encenderá su propio árbol. And its Nazarenes, its Y Netzarim, sus netzarim will be broken and cut off. serán quebradas y cortadas. So whose tree is it? Así que ¿de quién Jonathan. es ese árbol? Whose tree is it? Jonathan? It's Yeshua's ¿De tree. quién es el árbol? Es de Yahushua. Who planted it? ¿Quién lo sembró? Yeshua planted it. Yahushua lo sembró. Did he plant it an orange, a grapefruit, or an olive tree? ¿Sembró Olive tree. un árbol de naranjo o un árbol de limón? No, This- fue un olivo. The same way he loved it and called it beautiful, De la misma Israel, manera que lo Israel, apreció, lo amó y lo llamó precioso Israel. because of their rejection of the prophets and the greatest prophet like unto Moses, Yeshua, Por causa de su rechazo de los profetas y el mayor profeta de todos, que es Yahushua. he has set fire to it, Él lo ha encendido, lo Exile. ha prendido en fuego, cutting off the branches, exiliando a sus ramas, which are broken. las cuales son cortadas. Let's continue. Continuamos. 17. 17. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Watch this. Let's follow this quickly. Sigamos esto rápido. So he owns it. He can set it on fire or regraft it. He can do whatever he wants. Así que él es dueño de él, lo puede encender en fuego o reinjertarlo, hacer lo que él quiera. For Yahuwah Sebaot, Porque Yahuwah de los ejércitos, Sebaot, King Jimmy, the Lord of hosts, that planted que you, te plantó. and when you were doing Tov, everything was Y fine, cuando estabas haciendo lo correcto, todo estaba todo. has pronounced broken Ha branches. pronunciado ramas evil. quebrantadas, He's going to mal. allow the devil to break off the branches through unbelief. Permitirá que el enemigo quebrante las ramas a través de la incredulidad. Well, who are the branches that are being broken? Pues ¿quiénes son las ramas que están siendo quebrantadas? And why? ¿Y por The qué? why is the evil, El por qué es la maldad. and the branches, here it is. Y las ramas, aquí va. Beit Yisrael, the 10 La tribes, casa de Israel, las 10 tribus. and Beit Yehuda, the 3 Y tribes. la casa de Yahudá, las 3 tribus. They've hurt themselves Han lastimádose a sí mismas to provoke me to get angry, para provocarme a to offer enojo incense, con el to incienso. goad, road, toad, road, kill, Baal, Shmael, holy hell. A Baal. Anybody but Yahweh. They would marry and spiritually intercourse anybody but me, says Yahuwah. Se casaban y tenían relaciones íntimas con todos menos conmigo, dice They Yahuwah. refused to get the leaven out. They refused to get the chametz out. Rehusaban sacar la levadura, la hametz. So I had no choice. Así que no tuve opción. I had to cut them off. Tuve que cortarlos Like a toe, como una rana, like a finger. como un dedo, como un dedo. It's a terrible thing. Cosa terrible. An amputation. Cortar, It hurts. amputar. Duele. It hurt the master. Le dolió al maestro. Yahuwah has given me knowledge of it. Yahuwah me ha dado conocimiento de And ello. Jeremiah now knows it. Y Jeremías hoy lo sabe. You showed me the evil of both Me houses. enseñó la maldad de ambas So when casas. Paul shows up and talks about the olive tree, Así que cuando Pablo se presenta hablando del olivo, is the pastor right? ¿está con lo correcto el pastor? Is it Jews and Gentiles? Que sí son judíos y gentiles. Hello? Hola. Let's try this again. I'm getting Digamos some esto holy de looks. nuevo. Who planted the tree? ¿Quién sembró el árbol? Yahuwah. Who Yahuwah. gave it its name, ¿Quién Israel? lo nombró? Yahuwah. Israel. Yahuwah. Who is it? ¿Quién es? The 12 Las tribes. 12 tribus. Non-Jewish Israel El Israel que no es judío and Jewish y Israel. el Israel que sí es Well, my judío. pastor said it's Jews and Pues Gentiles. mi pastor me dijo que son judíos y gentiles. So in other words, you heard the word, Así que en otras palabras, oíste la palabra, but you don't understand. pero no la comprendiste. Bad place. Mal lugar. Bad place. Mal lugar. Who owns it? ¿De quién es el dueño? Yeshua.
Yahshua. Who planted it? ¿Quién la sembró? Yeshua. Yahshua. Do you think Paul knew that the olive tree was the two houses of Israel and not Jews and Gentiles? Do you think Paul might have read Jeremiah chapter 11? Do you think there's a chance that Paul at one time might have read Jeremiah chapter 11 verse 16 through 23? ¿Creen ustedes entonces que quizás hay posibilidad que el apóstol Pablo leyó Jeremías 11:16? Wouldn't have been much of a rabbi or a shaliach if he didn't. No hubiera sido un rabino o sholiach si no lo hubiera hecho. So Jeremiah understood who the olive tree was. Así que Jeremías comprendía quién era el olivo. Okay, and let's fast forward Y avancemos for the sake of time. por causa del tiempo. But I was like a lamb, Pero yo era como un an ox to the slaughter. cordero inocente que llevan a degollar. These two houses did not know they were devising against me. Estas dos casas no entendían que estaban conspirando en contra de mí. Let us destroy the tree and the fruit. Cortemos el árbol y su fruto. Let us cut him off from the land of the living, Cortémoslo de la tierra de los vivientes. that his name be remembered among the prophets no more. Para que su nombre ya no sea recordado entre los profetas ya más. So Jeremiah had how many friends Así que Jeremías tenía cuántos amigos in both houses of Israel? en ambas casas de Israel. 0. 0. They wanted to cut him off and kill him. Lo querían cortar y matar. They wanted to turn him from an Israelite into a bullfrog. Lo querían convertir de un israelita a una rana. Right? How do we know that? Jeremiah. Jeremiah was a bull. Baruch Hashem Yahuwah. Anyway, but look at verse 20. But Yahuwah Sebaot, Pero Yahuwah de los ejércitos, verso 20. you own the tree Tú eres dueño del árbol and you judge y righteously. tú juzgas correctamente. You try the mind and the lay of the heart. Escudriñas la mente y el corazón. Let me see your vengeance on both houses of the olive tree. Vea yo tu venganza sobre ambas casas de ese olivo. Because to you I reveal and I appeal my cause. Porque ante ti he expuesto mi causa. 21. 21. Therefore, this says Yahuwah, Por lo tanto, así ha dicho Yahuwah the men of Anatoth. acerca de los varones de Anatoth. Whoa, sounds like grapefruits, limes, and lemons to me. Suena como toronjas, They're not naranjas, behaving like olive branches. toronjas, limas y limones. No The men of están- Anatoth, the men of Anatoth, Los the men of Anatoth, the men of Anatoth Los hombres de Anatoth are not behaving no se están comportando like fruitful, Holy Spirit-filled olive branches. como pámpanos fructíferos llenos de la ruach. Yahuwah says, relax, Jeremiah. Yahuwah dice, relájate, They Jeremías. seek your chaim, Buscan tu vida, your life. tu vida. They tell you be quiet. Te dicen que te calles. Do not prophesy No profetices in the name en nombre of Yud-He-Vav-He. de Because if you YHWH-Yahushua. keep telling us about the name Porque si tú sigues diciéndonos del nombre and the olive tree of Israel, y del olivo de Israel, you will die morirás by our hand. a nuestras Therefore, manos. this says Yahuwah, Así pues dice Yahuwah, I will punish castigaré the men of Anatoth. a los hombres de Anatoth. The young men will die by the sword. Los muchachos morirán a través de espada. Sons and daughters will die from lack of food. Hijos e hijas morirán de Now watch hambre. this now. I will wipe out Y borraré, the sons of Anatoth, the remnant, quitaré el remanente de and I will bring evil Anatoth y traeré mal on the men of Anatoth, sobre los varones de Anatoth, even the year of the visitation of their punishment. aún el año de su castigo. Why? ¿Por qué? Do you have any men and women ¿Tienen ustedes hombres y mujeres of Anatoth de Anatoth in your life en sus vidas that are trying to turn you back into a lime or a que grapefruit? están intentando volverte a convertir a una lima, limón o toronja? Don't worry. No te preocupes. The only way we can live forever La única manera que podemos is to vivir love para Him siempre and to do His commandments, es al amarlo y hacer sus mandamientos. because He is the vine. Porque Él es la vid. We are the Netzarim. Nosotros somos los And who Netzer. are our ¿Y enemies? quiénes son nuestros The enemigos? men of women and daughters and sons of Anatoth. Los hombres, las mujeres, los hijos y las hijas
de And who Anatoth. are the sons and daughters of ¿Y Anatoth? quiénes son los hijos y las hijas de Anatoth? They don't want the oil Ellos no quieren el aceite and the fruit y el fruto of the olive tree. del olivo. And they resent the fact Y no les gusta el hecho that through the right teaching of the word, que a través de la enseñanza correcta de la palabra you have become an olive branch. te has convertido en un pámpano de olivo. They're out to get you. Están buscando And if they can't get you, alcanzarte, y si no te pueden alcanzar, they're going to find other people van a buscar a otra gente because they didn't understand the word porque no comprendieron la palabra to turn against you. para voltearse en contra de ti. But like with Jeremiah, Pero así como Jeremías, greater is he that is in mayor es us. aquel que está en nosotros. 1 John 4:4. Primera de Juan 4. Greater is he that is in us Mayor es aquel que está dentro de nosotros than he that is in the que world. aquel que está en el mundo. Greater is he that is in us. Mayor es aquel que I mora am en the vine. nosotros. Yo You soy are la the vid. olive Yo branches. soy la vid, ustedes los pámpanos. Anybody who gets saved is required to live, prosper, and flow as an olive branch. Cualquiera que es redimido se le requiere que viva, que crezca, que triunfe siendo un pámpano de As olivo. long as you're producing limes and lemons and grapefruits, Siempre y cuando estés tú produciendo limas, limones y toronjas, they tolerated you. te toleraban. Some wanted to get rid of you, but they tolerated you. Algunos se querían deshacer de When ti, can pero you te expect toleraban. hatred without a cause? ¿Cuándo? When can you expect hatred without a cause? ¿Cuándo puedes esperar odio sin causa? When you are determined Cuando te hayas to decidido no longer produce fruit after grandma's kind ya no producir, and my uncle's kind and my Baptist kind, cuando te decidas ya no producir fruto tras el género de mi abuela, de mi tío, de los bautistas, but like Jeremiah to produce fruit after Yeshua's pero kind, como Jeremías, producir fruto tras el género de Yahushua and preaching the true name y proclamar el nombre real and all that entails. y todo eso que se requiere con ello. Because when you preach a true name, you're going to do Shabbat. Porque cuando uno proclama el nombre I have very real, rarely seen anybody proclaiming the true name and not doing Shabbat. van a hacer Shabbat. Yo pocas veces he visto a alguien que proclama el nombre y que no observa el Shabbat. So be careful. Así que tengan cuidado. We've had casualties Hemos tenido víctimas in this community, en esta comunidad. and many of you know the others Y muchos de ustedes conocen a otros that are no longer searching. que ya no están buscando, They didn't understand. no comprendieron. And rather than stick around till they understood, the wicked one came through the men of Anatoth, thinking they could turn you into a bullfrog. Y en lugar de permanecer vinieron otros buscando convertirte en una rana. But little do they know Pero pocos saben that you are an Israelite que tú eres un israelita till death do you part hasta que la muerte te separe from the sons of Anatoth. de los hijos de Anatoth. Are you with me? Amén. This is Tov stuff, man. Estas son cosas. Let me tell you something. Déjenme decirles. We're algo. drinking from a Tov fountain. Estamos bebiendo de un manantial. This is some serious Tov stuff. Esto es cosa seria. Baruch Y Hashem. Tov. Exaltado sea el nombre. Yahuwah. de I'm Yahweh. going to ask the sisters, Voy a pedirle a las ayudas. I'm going to bypass the final salutation. Voy a olvidarme de hacer la última Please go to the despedida. kitchen area. Vayan ustedes al área de la We cocina. have some hungry Hebrews as opposed to happy Hebrews. I can tell usually we have happy Hebrews. Today we have some hungry Hebrews. Tenemos I unos will- cuantos hebreos hambrientos en lugar de contentos. I will shut everything down. I want to wish each and every one of our viewers Quiero declararle a cada uno de nuestros miembros en la a audiencia meaningful 7 days. unos excelentes 7 And yamim. that these days of Chag HaMatzot, Que estos yamim de la fiesta los hacemos sin levadura. that you would use those days to draw closer Que usen esos yamim para acercarse más to Elohim a Elohim and to make sure that you hear the word y de confirmar que To sí build up your escuchen la faith. palabra para edificar su fe, su emuna. and then press in Y luego que avancen to hacia adelante understand what you heard. para entender lo que han oído. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Music please and Chag Sameach Chag Sameach LeKol Yisrael. a todo Israel. Baruch Hashem. Yahuwah. Baruch Hashem. For the rest of you, please go into the dining, the kitchen facilities.
We'll Para el say resto de ustedes vayan a la cocina. we're going to say the bracha Vamos a decir la braca. and Baruch Hashem. Y Baruch Hashem Yahuwah. Yeah, go ahead. What do you know? We'll see you again. Chag Sameach. In the kitchen.